Lidi, zapínám Dying Light 2 a jdu chcát. A to obojí zároveň. Tu kameru máš moc posunutou, au. No mám, no, protože jsem nechtěl být v titulcích. Dneska by měl být nějaký ten day one patch, nebo co? Takže by měly být fixnutý věci. Uvidíme, já si z ničeho nevšim. Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Herdyn, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Herdyn virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. A všichni žili šťastně až do smrti. Zdar padám v lolku stále, co ty? Ty vole, tady někdo furt hraje lolku. No takhle jako jasný, samozřejmě, taky jsem měl svůj etapu, člověk potřebuje tak 10 let, aby se vyřádil na lolku, I guess. No spíš, aby mu došlo, že nikdy z něj faker nebude. Nebo co kecám, tyhle faker, to už si ani ti zoomři nepamatujou dneska. To už je old news faker nějaký. Co je teďka ekvivalent fakera, co se teďka říká? Ty piča, už myslel, že to je... Já už myslel, že to je ta hra přímo. Vypadá tak real ten loading screen. Poplatí se koupit do Lost Arku tie bonusy, čo je jako bonus za předobjednání, či co to je. I'm Richie, ano, určitě se to vyplatí. Za A, je to exkluzivní, takže tady tyhle odměny už nikdy potom nedostaneš. Za B, ty odměny, co jsou exkluzivní, se potom dají prodat, takže postupem času jejich cena bude stoupat a stoupat, takže eventuálně můžeš prodat za peníze. Buď to reálný, anebo herní, že jo, můžeš se kdekoliv domluvit. Za třetí, ty prachy, co za to dáš, tak jsou výhodnější, než kdyby si potom tu kurenci kupoval potom. Já přemýšlím, že možná si koupím i ty ostatní peky, abych toho měl co nejvíc. Protože ono se to prej dá stakovat. Jinak lidi, trošičku jsem si prozkoumal tu mapu, nahrabal jsem si nějaký equip, jo. A dostal jsem jeden dovednostní bod, dal jsem si tady silný útok a tady si asi zdám zmenšený zranění po pádu. Protože právě moje první smrt byla na to, že jsem spadl z vejšky a zabil se. Takže tak, a pak jsem našel ještě nějaký NPCčko, který prodává vylepšený recepty. Že jsem si vylepšil recept na léky. Teďka to použití trvá kratší dobu a ještě jsem našel na jeden addon na zbraň. Nezapomeň, když budeš držet C, ale... Aha. To jsem nevěděl. OK. Tak, jdeme pokračovat v hlavní questu po tom prologu, v tom jsem vůbec nepokračoval, protože jsem nechtěl, aby vám cokoliv ušlo. Ten Hakan, který vás uvede do toho města, tak vám řekne, ať si trošičku porozhlednete a pak na ní počkáte. Au, kurva. Takže běžíme tam. Jinak během té tmy, to je hardcore jak prase. To je úplně šílený gameplay. Jinak včera jsem zdechl po tom, co jsem spadl ze střechy. Nebo spíš skočil, já jsem si myslel, že doskočím, ale nedoskočil jsem a rozbil jsem si držku a chcípl, takže hrajeme nyní na střední obtížnost. A myslím si, že to je takovej úplně nádherný balanc. Úplně peckoidní, že to není moc lehký a přitom tam furt zůstává ten adrenalin té smrti, který se člověk snaží vyhnout. Jinak to prozkoumávání... Mám trošičku problém s tím, že jsem třeba vybral tady ty obchody.
A prostě i to tam furt zůstalo. To můžu vybírat opakovaně. Já z toho nemám sense of completion vůbec. Co to je tam dole benzín? Skočíme tady na matraci. Ty vole. OK. Skok důvěry, pojď. Začínal na YouTube, byly mi 2 roky, kámo. Výborně, kámo. To znamená, že ti je 12 teďka, kámo. Baví tě ta hra, že jsem četl Cloudův názor a nevím, co ho sere. Tak Cloud má vždycky takovej názor, který... Cloud má unikátní názory. Ty to o tom napsal na Twitter? Dying Light 2 je definitivně zklamání. Hra není špatná, ale prostě mohla být o dost lepší. Jako neříkám nic, jo? Neříkám nic. Neříkám nic, ale opět by to sedí do toho. Má na tom malý views, nebaví ho to. Ale tak já nevím. Mě bych zahrál GTA RP, jo no. Dobrý den. Makuji si děkuji za 7 měsíců, tady zpět. Já mám od 1 devětka dole. Co? 9 kilo si zhubnul od ledna, ty vole, jsi frajer. Já tak 4, no. Tak teďka vstupujeme do bazaru. Lokace přeživších. Going. What a day. No frigging way I can do it. 5 years of learning and all for nothing. Easy money? I just have to get it right this time. Easy enough. What's the problem? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to hang? Man, you were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Not for long, probably. It's the 3rd time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto's gonna kick me out. To je vedlejšák. Hey, what's a Craftmaster? You're not from around here, right? Craftmasters are people who invent new technology, design innovations, all sorts of gadgets that might help in combat. Alberto's the Grand Master around here. Like I said, I'm his apprentice. People laugh at him, that he's slow and not very eloquent. But he's a real friggin' genius. Tady dělá Bohuta, ne? Jo, no. Bohuta tomu velí tady. What's this test about? I have to design something useful for the citizens. I already invented underwater reading glasses for Alberto, then a retractable dog leash. But he kept jamming. And besides, we have no dogs here. Ten je užitečný, no. All my ideas are worthless. Now is my last chance to prove that I am not worthless. So I spent the last several weeks walking around the bazaar and thinking hard. And then I hit it. Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad, and they give less milk. So I came up with the idea of a fence, energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control, but let them produce more milk. What? I called this invention the electric fence. Wow, to nikdo nikdy ještě nevymyslel. Děkuju, Narcisixi. Dobrý večer. Jak dlouho ještě budeš hrát ten RP, prosím? Nemyslím to nijak ofenzivně.
Jen to úplně není můj šálek čaje. Narcisixy, teďka už pomalu přecházíme na režim 2 hry denně, jo, takže GTAčko pořád bude, protože mě to kurevsky baví a lidi taky, ale budu se snažit, abych vždycky předtím chvilku zahrál něco jiného, jo. Proto teďka hraju Dying Light, čem je teda problém. So, what seems to be the problem with this invention of yours? I'm missing a few parts, and they're not that easy to get. I'm worried I won't be ready on time. Maybe you could help me. Kurva. If you find them for me, I'll give you one of my super cool inventions. Nothing to do with goats, I hope. Nah, something much more interesting. You'll see. I just need some electric parts. I'll dismantle them for resistors and other useful things. As far as I know, they could be found in 2 places. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. But it's a dark place, full of turned creatures. Jak se ta You have to hudba go there at změnila. night. And the other option? Whatever's left of military patrols. I know of one place south of Horseshoe, near the old electrical substation. Bandits roam in the area, so it's possible there's nothing left there. In which case you'll have to look for other patrol remains, or take a night trip to the store. Mám součástky, který potřebuješ. No nic, já už jsem to projel, no. Mariku, děkuji za suba. Já už jsem prolútil hodně velkou oblast. Looks like you're in luck after all. I have the parts you need on me. Are you serious? That's just fantastic! Heaven must have sent you. Here. I don't know how to thank you. One more thing. Could you help me set up my show? My installation's right outside the main entrance. Turn it on, please. I'll go get Alberto. Wait till he sees it. Se ty kozy usmažej. Near the wall. Ty pičo, ty kozy se usmažej, bude, vole, je něčí, skopové, ne, co? Oh, milady. You look familiar. Yeah, I'm the guy who almost got hanged. Why worry? A jo? You're standing here, aren't you? Excuse me? Look, we had no choice. If you had turned like we thought you were gonna, it would have been a massacre. Jak byste si poradili? A crowd of people against one infected. Odds were in your favor. Huh. I see you already got a marker. More time you spend here, more you'll understand. Our rules are strict, but that's how we survive. Sure. Sometimes I venture out at the street level, just to look at the shops and signs from before the fall. Don't know why, but they fascinate me. Hej. Ty vole. Halo? Zombie apokalypsa? Kámo? Ty vole. Jídlo asi není nedostatku. Jebalý dítě! Yes, ty vole do... To je sucha, ne? Ještě má zmačkanej náramek, WTF. Proč ten biomarker? Ty pičo, ten je na sračku normálně. Co to kurva je? Hele, já jsem rád za to, že jsou tady děti, jo. Hodněkrát v těch násilných hrách, v těch světech děcka vůbec nejsou a nedává to kurva smysl. Vypadá tak, když se lidi vůbec nerozmnožovali, ale... To nemá ani idle animaci. Hey there. OK. Setkej se s lidmi v bazaru. Počkej, ale jak chci jít zapnout tu ohradu? Deník. Záblesk inovací. Zapni Carlosovo zařízení. Já chci vidět ty kozy, jak se usmažej. Pořád lepší než Cyberpunk. Jo, no. To je pravda, Cyberpunk byl víc rozbitej. Kde jsou ty kozy? Počkej, co?
Kde je ta předváděčka? Je tady. There's not enough nitrogen. You have to improve your soil profile first. Jo, jsou smažený. How can it be? I double-checked everything. Ty kokot. Jezí maso aspoň. Au. Tak kdybych zdechl. Everything all right? No, it's grilled. The goat is grilled. Poktejstý. I'm such an idiot. What happened? I must have overcalculated the voltage. See? He's useless. I'm sorry. I don't know how I could get it so wrong. I told you it would be a waste of time. Why? I don't think so. This is very... It has big, huge... You're saying it has potential. Potential, yes. It could be an effective weapon. A weapon? It's a ready formula. If you just use it on a weapon, it could raise your odds against turned creatures. The brave goat gave its life to science. There's dinner for everyone. And you? I take you as, and pronounce you, Učeň. Craftmaster? Really? Aha. Oh my gosh, thank you. Thank you. We'll talk later. Come, Vincenzo. I can't thank you enough. Here, take this. If it's not strong enough, come round to my Craftmaster workshop. Sure, thanks. Just, watch yourself out there, okay? No worries, friend. Hej. Takže součástí toho vedlejšáku je tutoriál na mody, zbraňové modifikace. Ten má tak strašně moc přijatýho z Dead Islandu, tyjo. Počet pozic pro modifikaci, jo, přejde se inventář, vyber správnou zbraň s tiskem C úprav. OK. Já tady mám kladivo. Artefaktový. Legendární. Tak uvidíme, jestli se to tím nějakým způsobem... Opravení zbraně, jo. Opravuje se to tím, to je hustý, ale ne tolik. Fuck. Tak to se víc vyplatí dát na nějakou novou, hele. Shit, to mě sere. Jde nějakým způsobem ty zbraně opravovat? Asi ne, co? Jinak jsou tady vyloženě obouruční sekery, ty vole. Taký pok jak svině. Počkat, mám vůbec nějakou? Nemám. Obouruční meč. Zbraň je skoro zničená, najdi si novou, nemůžu vytáhnout tady. Setkej se s lidmi, mám poradit všechny ty vedlejšáky, jo? Don't recognize me? Or are you allergic to making money? Listen, Pilgrim. We can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian, Luke's been poisoned. From the water you sold him, Bevan says. What? But I don't sell water. Liar. Luke told me he got it from you. Whatever's in it has him ranting and raving now. You sure he didn't blame me after he started ranting? I wouldn't call it proof, but he was just trying to rope me into some shady deal. All I need to know. You're done, Julian. Oh, shit. Oh, wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Luke got that water in one of your bottles. When I tell Carl about this, you'll hang! Bevan, wait! I swear, I don't even sell water, damn it! If you're lying, Julian, you're fucking toast. O kurva. Zdrastí z busí apokalypse, ježišmarja. So then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles? Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him.
Even if he did, my water's pure as melted snowflakes. Teď říkal, že ju neprodává. What the fuck? You sure? How do you store it? I buy bottled. There's no way it could become contaminated. Not a chance. My supplier, Marco, always has clean water. So, maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. That bastard. Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen. He lives above an old shop on the west end of Villador, on Houndfield Lane. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it, and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's Do one I have more a thing. choice? I'm a little embarrassed. Hans might also have a bottle of this water. I thought you weren't selling it. I'm not, except, well, to Hans, and can you go warn him? He's also on Houndfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Ah, gee, gotta remember to buy Na wax. zdraví. Almost out of candles. You know, the city was Božkov. officially Na zdraví. Božkov. Na zdraví. Chápu, co to znamená. Vodka, rum i zelená. Co to je? To je nasinka, zadatel úkolu hlavní příběh. To? Looking at all the dead people? It says here they're missing. Same difference. They never find them anyway. Now then why the board? It's been 15 years. Many people disappeared back then. My neighbor lost his 2 kids. But life goes on. Except, nobody has the courage to take those photographs down. But it's hopeless. Since there are no night runners, the search always ends the same. Zeptat se na Miu. Have you heard of kids who were in the GRE tests? Huh. And who wasn't in the tests? The young, the old, the blind, the deaf. Everyone came to find a vaccine. Some for cash, others to cheat destiny and not get infected. But that was the devil's bargain of Villador. Walled in with the plague, but given the chance to be the ones who gave the cure to the world. Well, the virus won. The study was eventually discontinued. And the children? Officially, no one tested on children. Human rights and other crap. And unofficially? And unofficially. Apparently, some of the kids were taken out of the city. The rest, well, they just scattered around the city. Was the dog? If the infected didn't get them, then hunger or darkness did. When did all this happen? A long time ago. Looking at you, you were still a kid yourself. Once upon a time, I came across 2 of them. 2 girls. They were 5 or 6 years old, and it looked like they hadn't eaten for a month. What were their names? I don't remember. I threw them some old bread and took off because they were shaking as if they were about to turn. Red eyes, swollen veins. Do prdele. I don't know what they were giving them there. Those psychos from the GRE. Kurva, moje ségra je benčí teďka. Those night runners. Tell me about them. What's there to say? Nearly all of them are dead. When they were around, they were the only ones not afraid to go out at night. They rescued those who didn't manage to get to a shelter.
But of the entire group, only a few survived, including Frank, their former commander. Once upon a time, he was great. Now, he drinks himself into a stupor at his place in the Central Loop. Hard to say how much longer he'll be around. Huh. Where are all these kids at now? After all those years, most of them are probably dead. If someone got luckier and is still wandering around, they would probably be in the Central Loop. More peacekeepers there. Easier to survive. Someone must know more. Why? The past is the past, and there's no point in dredging it back up. Everyone has their own problems. Here and now, Pilgrim. Everyone fights for themselves. Připomíná mi to Fallout. Jo, taky mi ty dialogy připomínají Fallout docela. Takový Skyrim prostě z očí do očí, no. Božkov na zdraví. Jo, to vlastně nemá loading, že? Čekal nějaký loading. Tak. A předpokládám, že musím splnit ten vedlejšák. Let's go! Oh. Oh no. Rovna jsem dojel dialogy. Šla papina. Za jak dlouho chci maso? Asi, já nevím, 10. Kdyby tam byl loading, tak je to jak Fallout. No jo, to je pravda, tyjo, tam ten svět to bylo hodně rozkouskovaný, no. Takový každý interiér, že? Ale fungovalo to. Náhodná událost. Vojenský konvoj. Jebu. Nejsem tady, abych plnil vedlejší ty události. Teda jako tenhle quest je taky vedlejšák, ale podle mě... Podle mě je důležitý pro hlavní úkol. Co je, more? Proč jsi slabej? Proč jsi slabko, mi pověz? Ty pičo, ty jsi takovej slaboch, to není možný. Ježišmarja. Pane bože, on nevyleze. Co teď s tebou jako mám dělat? Okay, nice. Starý gameplay, no přesně tak. Tuhle hru sponzoruje Tarikem. Co to je? Aha. Teď jsem myslím byl, těžko říct. Nějaká žíněnka. Takže tu není žíněnka. Počkej, já můžu skákat. Ne! Ty vole. Ty pičo, nějaký obrněnej. Okej, tohle je blíž. Metro. Je možný, že to metro potom bude jako fast travel point. Jak jumpuje po těch lampách. Ale stamina během lezení určitě kazí ten gameplay. No ale... Dává to potom... Au! Vy kurvy! Dává to potom možnost dávat nějaký progression tomu lezení, mně se to líbí. Že začínáš jako kus hovna a pak budeš lítat jak čamrda v těch střechách. Až si odepneš všechny perky a vymaxuješ si staminu. Aha, mimo čertu. Počkej, co? Já potřebuji větší výdrž, abych si mohl dávat další skilly, jo. Vytáhneš se z posledních sil na Římsu i bez výdrže a když přistaneš na Římse z velké výšky, nestratíš úchop. OK. To by mohlo možná zachránit život někdy. OK, kde pak jste? Hoši, tyhle, tady jsou samý zomboši. Aha. A jo, tady chillujou prostě na střed. Aha. Dobrý den. Hans? Hans, you there?
Hans? Hanzi, vylez z toho zákopu. Hanzi. Válka už skončila, Hanzi. O kurva. What the hell? Stop! Don't drink that water! Water? This isn't water. Oh, that moron must have taken the wrong bottle again. Forget his own head if it weren't stuck on his shoulders. Hey, what did you mean by the wrong bottle? He always takes a little rocket fuel with him when he goes hunting. But the booze is right here. That means he's got water. Where is he? And what business is that of yours? The water he got from Julian. It might be contaminated. He's hunting at this, the military tower, a few hundred meters west of here. Unless he's at the courts. I'll go to the tower. You check the courts, fast. Wait. Take the booze with you, in case he's already drunk some of the water. I bet what's in this bottle will kill whatever's in that one. Já už jsem si myslel, že blondýnka zhebne, člověče. Ufiky, uf. Ale neměla modrý oči, no, takže to není úplně jako eňo ňuňo. Pořád tu mě vyhrává ta Jana. Jana je pořád best. Ty vole, už si začínám zlepšovat, čete. Au, to mi ubližuje. Počkej. Tady je ta dvojka. Uvnitř oblasti úkolu. Počkej, že mám najít někde. Ha? Hans? Hans? You old fool. Hans? Hansi! Jo, on je tam nahoře. Na 2022 je to slabé. Jako, jo, je vidět, že to není next gen hra, no, protože to dělali dlouho. Ale já prostě nemám takový vysoký nároky na to. Hans? Are you Hans? What do you want? Did you drink any of that water? Goddamn right I did. Tasted like piss. Oh shit. Shit. That may have been poison, Hans. One sip, then I spat the shit right out. Must have mixed up the bottles again. Whatever. Whatever? Are you usually this calm about being poisoned? Who gives a shit? Not my wife, I bet. Don't think she loves me anymore. Nice. Je volná, čete. It's your booze. Take it. Your wife said chug. Drink it already. Poslouchej ženu, Hanzi. What? My wife said that? My Anna? She thinks the alcohol's strong enough to burn the poison out of your system. Ha! My woman. So she loves me after all, despite her bitching and moaning. And they say romance is dead. Here, for making my day. And maybe saving my life. Look, you need any help getting back? Nah, I'm good. Me and this bottle of booze still A got teď some zjistíme, work to do. že ona je v parku mrtvá. Ty vole, moje manželka nechce, abych zdechnul, tak to mě asi miluje. Klasický dlouhodobý vztahy. Okay. Jdem za tím, co to potenciálně otrávil. Everyone, this is Sarah. Ty pičo.
Clueless miluje mě, ano, jo, no. Jak se dostanu sem zase? Kurva. Reference na bastardy a jejich učitelku. Myslíš, jo? Opla! Je tady. Tady bydlí ten, co jim zprostředkovává tu vodu, jo? Ale fuk. Tak to ani hovno. What the hell? Oh shit. Co to je za sklep? Co to je kurva za sklep? Tady borec vyrábí vodu, jo? Tak to ani hovno. To se není čemu divit, že to je otrávený. Tady nabírá z hajzlu. Aha. To jsi ty? Marko? Great. Another water thief. Just what I need. Between thieves and infected, I'll be out of business soon. What are you talking about? You came to rob me, didn't you? I'm here because a guy named Julian claims you sold him poisoned water. I didn't poison anything. All right? Julian claims otherwise. Sure. Listen to the guy who sold me flour mixed with plaster. If you're not the thief, how are you with infected? I need to get rid of those things down there. If not, I'm done here. Poison water or not. Okay, I'll get rid of the infected, and you tell me what happened. Deal? Sure. Deal. Sorry lidi, já chci jako Robtev zase. Mám mi zabíjet zombíky ve sklepě, že? Tak pojď. Vyzkoušíme ty silný útoky. Tak, rozjebej tu zeď. Aha, tak asi ne. Tak pojď, to si děláš srandu. Ty vole. Kurva. Do prdele! Já nemám healy! Já nemám healy, ty vole. Já mám na 2 healy jenom. Takže jsem obklopený zombíkama. Ne, nedávej si respirátor! Hej. Tu hajzlu. To si děláš prdel ze mě. Kurva, to bylo close jak svině. Už nemám healy. To je inhalátor, já vím, sorry. Kurva fix, budu muset nafarmit healy normálně. Jsem totálně rozjebaný. Ještě mám jeden heal item vlastně. Ještě nejsem úplně v prdeli. Mám tady tuhle vojenskou lékárničku, ale to je fakt poslední věc. Počkej, tady máš tu vodu, jo? Dobrý. Materiál na heal. Let's go. Herdyn, how's it been, kid? Got a taste for city life yet? I've been here and there. Tuže, Hakon. You know, the best parties always happen in the center. And that's where we're going.
I Nice. have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Meet me on the roof, near the main metro station. Jak se nechce říct, že si ostrým ani jednou neumřel. Make way, kid. No, jako neumřel, ale vyplácal jsem si healy všechny, no. Okay, you're safe. Ale Now, byl zatím nejblíž, co what's jsem the se story dostal with k the smrti. water? Wait. So you really are one of those fucked up pilgrims. Fucked up? Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way, of course. So, what about the water? There ain't nothing wrong with my water. The man at the bazaar was poisoned. And you'll be blamed if he dies. Damn it. Okay. It was an accident. Okay? An accident. It's because of these goddamn thieves. Thieves? They're always stealing my water. I can't take it anymore. So I decided to set the trap. So you deliberately poisoned the water to kill the bandits? Not quite. At least I didn't mean to. A while ago, I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub. The whole tub fucking ruined. Then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. Look, I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. Huh. They'll blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to weasel out of it. And if not, then that's one weasel less in the world. So, we got a deal? Řeknu jim pravdu. Vypadá Kenny's The Walking Dead o Telltale, jo, no. Just be honest and tell your story to the bazaar. It was an accident. You nuts? No one would buy even a drop of water from me ever again. I won't let Julian hang for something he didn't do. Jo, no. Fuck Julian. I got my own skin to save. So that's a story you ain't going to tell. Cože? Ty mi chceš dát CKčko? Teda co? Tak pojď ty zmrde. Počkej, to je boss fight? Já na to nemám HP! Pojď sem, zmrde! Ty si mě nevezmeš! Oh ne, do hajzlu! Pojď. Tak co, půjdeš ještě? Kurva, že se nám vzahuješ. Pičo! Dobrý den. Jo, vypadá úplně jak Lemmy. Martin Klíku, děkuji za 13 000 teď zpět. Okay, místo plný prdele pytlu mouky máme jenom jednu, no a co se dá dělat? Pravda vítězí. Okay. Jdeme zpět. Aha. To actually podařilo. Nemůžeš se tím... Prostě... Je nějaký med.
Ryb dodavatel vody, jo no. Ale tak jako, když se obával, že to nikdo další od něj nekoupí, tak asi mají víc možností, hele. Já to nedoskočím, to mrdám. Jak to přeskočím, kurva. Já už vidím. O co tam jde, plus? To je, fakt tyhle... Není otázka, na kterou jsem víc alergický, fakt. To už je snad lepší, kdy bude Fortnite. Bez prdele. O co tam jde? Tak se chvilku koukej a nějak to pochopíš, ne? Oh shit, Dobrý. Potkáš tam Pabla, je to možný, no. NPCček je tam fakt hodně. Jo, tady jsou ty závody, ne? Nebo ne? Okay. Doufám, že tam bude nějaký obchodník a bude prodávat léčiva, protože bych za nic zabíjel teďka. Hra mě actually začala bavit. Hej, je to skvělá hra. Ne jak na sledování, ale mě to baví jak prase. Já jsem dneska ani nedělal příběh, jsem se jenom prozkoumával. Ale přijde mi, že v téhle fázi to prozkoumávání, jako není toho tam tolik co dělat, no. What's going on? Bevan's husband is dead. On zemřel. Julian's been accused of murdering him by poisoning his water. Aiden, please, tell them it wasn't me. Co z toho budu mít? What's in it for me to say anything? A clear conscience? Though, I hear not many pilgrims can claim one of those. Aiden, please, don't make this a negotiation. A man has died. Julian is innocent. A viral fell into a supplier's storage tub. The guy drunkenly sold Julian contaminated water. It wasn't a murder. You'd swear to that before the Bazaar Council? Yeah. Where's that supplier? He's going to stand trial in... Marco is dead. I killed him. And my job here is done. It's okay. I forgive you. That scum Marco got what he deserved. Thank you, Aiden. Half of my flour is yours. Yeah, the flour mixed with plaster. Škoda, že to takhle nefunguje na tom roleplay server, prostě přijde jeden cápek, úplně random neznámej. No hele, byl to někdo jiný, udělal to jiný cápek, ale už jsem ho zabil, či a ten policista, OK, dobře, super, tak já jdu zase chytat někoho, kdo vykrádá zámožky. Huh? No. Where'd you hear that? Oh, yeah, so once, but yeah, you know, it... Yeah, keep the plaster. Just pay me and we'll be even. All right. I'll tell Bevan what happened. Oba hamižní jak pras... Což je level 2 zbraň? Já ještě ani nejsem level 2, jebe. OK. Účinnost vůči lidem. Smrdutá trubka. Bude moje trubka na lidi. Sere mě ten konzolový Dark Soulsovský systém vyměňování zbraní. To je tohle, setkej se s Hakonem. Abych docela rád si koupil nějaký zdravý, hele. Si můžu koupit jenom jedno. Ne, 3 můžu, what? Kdy bude teda roleplay? Necelá hodina. Dáme misi s Hakonem a jdem. Že bych se vyspal, je to free heal.
Co je tohle? Hráčova skrýš. Tady tam mám nějaký ty bonusy. Bonusy. Legendární sekira. Legendární mačeta. Lektvar nočních běžců. 100% XP bonus na 120 minut. Jebe. Ultimátní balíček výrobních součástí. Artbook. Digitální soundtrack. Tapety Dying Light. Mini UV světlice. Zvláštní cetka. Kučka nejlepší máma. Cože? Odpadní materiál, jo, dejte mi. Hák s lanem. Aha. Legendární noční běžec. Unikátní paraglidingový skin, vytvořený pro fanoušky Dying Light, kteří věří v digitální svět. Legendární oděv. Oděv mění jenom vzletové postavy, ale statistiky veškerou použitého vybavení ponechá, jak jsou. Aha. To jsem si nevšiml, že bych někde měl v inventáři skin. Ale je to teď super nastavený roleplay, fanoušci jsou spokojený a fans Dying Light taky. Myslíš, jo? Že jako roleplay fanoušci ví, na když se mají dostavit, aby jim nic neušlo. Tak to jsem rád. Jako je spousta věcí, co chci v roleplay udělat, no. Počkej, tady je nějaký pytel, to bude obchodník. Tak jdem obchodovat. Hello. Obchodníci můžou kupovat nové zbraně, výrobní součásti a další předměty, tak u nich můžeš prodat získané cennosti a zbavit se nechtěné zátěže. Či já mám nějakou zátěž? Nejsilnější zbraně taky nabízej. Level 1. Spotřební předměty. Prodat všechny cennosti za 4 litry, let's go. A koupíme si nějaký healy. Aha. Já u nich chci, abych zdechl. Počkej. Alkohol, kůže, peří, čepele, plechovky, dráty, hadry. Co? Počkej, tady jsou léky. Koupím všechno, ty vole, já jsem úplně v hajzlu. I can't promise that. Alcohol. Okay. It's been 11 years since the chemical bomb has killed everyone in this city. Do prdele, ona je tma. Tak to nic, tak já zase jdu. Tak já zase jdu. Jdem se vyspat. Pod mě nic dělat nebudu. Jenom věci, které uprostřed zombie apokalypsy se dělají těžko. Už nemůžu skákat. Když asi budeš hrát Lost Ark od 8, co je nějaká šance si taky zahrát už od 8. Hladě asi jenom když si to předobjednáš. A 8 je preload, 9. Od 9. se hraje. 8 je preload a asi bych si měl... Kurva! Jestli si domluvit ty rovnátka, bych mohl zajet do Prahy, jsem čurá. Bonus za noc. Okay. Hey kid, you know some old Na Hakona se těším, Hakon je dobrý. Hakon má charakter. Chat, kdy bude RP, ono to není v názvu. Nugete! Nugete, ukaž, co je v názvu. Oh. Dobrá náladička, tak to má být. Jo no, docela jsem se zarazil nad tím, že už dlouho nebyl jako takový nějaký toxický moment. Od té doby, co se řeší politika nebo přestalo hrát lolko, tak nebyl moment, kdybych se cítil nějak jako skutečně na straně už dávno. You're a better climber than one crazy girl I used to know. She was something. She even wanted to climb the tallest building in the city.
The VNC tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. And what about this passage to the center? Right. Look, from this roof you can clearly see the Peacekeeper's base. So the PK run the city? They sure think they do. That's what they need the uniforms and ranks for. They tattoo them. They're fucking obsessed with hierarchy. What the fuck? But they don't control the city. At least not all of it. Who controls the rest? The Colonel. The Renegades. Oh, you won't meet them here. For now. Wait, you brought me here to take a look at the Peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the metro tunnels. I'll go inside and draw their attention away from the platform. Then you enter the metro technical station. There's an airlock there. We'll take it together to the central loop. We can't just ask them to let me through? No chance. Right now, each new face they see belongs to a suspect in their commander's murder. They know me. I trade with them sometimes. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones. There might be a few infected there. Nothing a pilgrim can't handle, though. When you get to the main station, let me know. Now you better get some sleep. You'll head out at night, when there's less infected in the tunnels. Teď doslova jsem stál. Dobrý no, tak si ho jdu honit 12 hodin. Ty pičo, tolik dýní. Počkej, však launch je 8. v úterý, ne? Nebo mi co uniklo, jestli říkáš ve středu. Jo, v pondělí je preload. Nevím, proč si furt říkám 9. There's a creature I haven't seen before. What does it look like? Jeho ségra celou dobu. Not a big one. Extremely fast. Probably a bolter. You can find some interesting stuff on them. But catching one requires serious hunting skills. Now is not the best time for this, Herdyn. Head for the tunnels. Jo, z těch eliťáků dostáváš speciální materiál, no. To už jsem tak nějak pochytil. Tak je teda odláká. Kámoš. To nevypadá úplně jako, že by to bylo hlídaný. Prdele, to je zamčený, kurva. Počkej, to je na lidi, to je na lidi! Prdele. Ochcaní. Můžete mě nechat jít prostě. Takže jako zombie nejsou lidi docela diskriminace. Jo no. Jsou ti lidi mrtví anebo nakažení? Jsou různý viry, buď to je to prostě spora, která je ovládá po smrti. A nebo to jsou viry, který prostě toho člověka udržujou naživu, ale je totálně šílený. To umístění těch 4 věcí vlevo dole mi připomíná Dark Souls, jo no. Je to kvůli konzolím. Protože konzole jsou dominantní trh, počítače sekundární. To se her týče. Jsou mrtví? OK. Úplně do skladu se neslučuje se životem, takže... Aha, OK. Tak co pak tady máme? Doufám, že healy. Tak cigárama se zrovna nevyléčím, no. Už zamčeno. Okay. Kurva.
Tady je ta šachta. Doufám, že je tady někde lampa. Jsem neschopný konzolový hráč a nevzal jsem si žádné věci na doplňování imunity. Pomoz mi, hro, jinak to odinstaluju a nedohraju a dám refund. Mobily jsou primární trh v herním světě, true. Akorát tohle je moc graficky zatím náročný na mobile. Jaj. Teď... Já ho chtěl popravit! Au. Bože. Dobrý, nepřilákal toho ostatní. Já si ten s dovolením něco vezmu, jo, no. Okay. Now watch out for the infected. There might be a few, or a few dozen. I'm already in the PK base. I'll throw a UV flare through the vent, and you'll see how to get to the main station. Aha. Jo, teď to vypadá úplně jak metro. Totální metro vibes teďka. Strategicky zasazené houby, které doplňují imunitu. A ještě mi sem hodí UV světlici. Takže to doplní moji imunitu, že? Kurva, do hajzlu. Do prdele, já tu nejsem, ok? Ti zombici netušej. Loot. Co tam břejskáš? Drž hubu, znervozňuješ mě. Jo, čas mi tíká, zombík mi dejchá na záda. Ne, další ne. Drž hubu, hajzle. Okay. Já si rád houbu. Co to? Noha od stolu, neobvyklý klacek. OK. Jak se dostanu dál tady? Musím nějak obejít, ne? Nebo co? Možná skrze tyhle ty dveře? Nechoď za mnou. Nechoď za mnou, ty kurvo, prosímá. Další houby, ty vole, budu tak sfetovaný. Žádný výkon. Okay. Imunita je nízká, použijí UV houbičky. A tady jsou další UV houbičky. Aha, jsem se neplížit šachtou, to je hezký. Let me out. Bohem. Aha. To je skvělý. Víte, co miluju na zombie hrách, kde jsou stealth segmenty? Že je úplně jedno, jestli se provalím nebo ne, protože What the fuck? Haló? To zrovna nalogoval, ne?
Protože nepřijdu o žádný segmenty, kde se baví mezi sebou. V metru ty vole si přišel o takovýho infa, když si to nejel přes stealth. Tam vždycky ti vojáci mezi sebou bavili. To se ti jen zdá, to je jen větříček, to se ti jen zdá. Mrtko pochcaná. No. Vábnička. Jsem ještě nezkoušel vábničku. Zkusíme někoho odlákat. Ha? Aha. Nevím, čemu ty mince. Do prdele! Holy shit! Kurva, jsem úplně zapomněl na to, že mám tu imunitu v hajzlu. Herdio, Izabela dostala 50k v RPčku za tu sungu, co byla v reportáži, lul. What the fuck? 50k, já chci být taky zpěvák. Ty vole, já udělám... Až můj druhou postavu, tak z Weasel News udělám do prdele. Co to? Co to? Hakon, I have a situation here. Hakon! Pavlův song, aha. Do prdele. Puste mě. Tyhle střední zámek. Teď není čas, teď není čas! Přestaň to na mě střílet, ty hajzle. Nějaký. Ty mrtko! Au! To je na lidi, to není na lidi. Kurva, to je stresující. Teď člověk musí řešit to, že má omezený čas, furt. Nedělají vůbec damage. To main story. Okej, co je tohle? To je UV světlice. Doplň mě. Líbí se mi ty hry poslední dobou, jsem strašně rád, že tam dávají tady tyhle ty mechaniky. Tady prostě přidávají na tom napětí. Ty se s tím neserou. Dobrý den. A? Tahle světlice funguje najednou. Dobrý den. Bimbi si děkuji ti za resub, Nekro si děkuji za resub. I'll give you 2 packs and not a single cig more. Nah, never mind then. Bye. Wait, don't some of us voted as a preview. I said, nah, what the hell? January. Okej. Díky, Hakone. To vypadá jako loot. 5 packs. Think about it, and I'll be right back. I'm on the platform. Open the airlock. I'll be there in a second. Cíl aktualizován. Hey, what are you doing here? A kurva. Au. Tak to není moc dobrý způsob, jak se dostat do toho města. Where did he come from? He was wandering through the tunnels. Fucking bizarre riffraff.
More like a renegade spy. Doesn't look like a renegade. He's awake. Jsou lídři, ne? What were you doing at our base? I'm only trying to get to the city center. The center? The tunnel's gonna be closed until you hand over Lucas's killers. Bizarre scum. How is it that you lot saw nothing, heard nothing, and you managed to forget about the ban on passage? Maybe we'll start punishing you by cutting off your hands. That would improve your memory, huh? What were you doing 4 days ago? I'm a pilgrim. 4 days ago, I was 100 kilometers away. Enough, Anderson. We need the truth, and you won't get it through coercion. But Commander Lucas always is said... dead, and now I'm in command. You've read the reports? A pilgrim appeared in the bazaar yesterday. Looks like he's not lying. Leave us, Sergeant. I want to talk to him alone. Bys tak ho zabil von, aby to měl pod rukama. Where did you come from? From Crossdale River. That's over 1,500 kilometers from here. It's actually more than 2,000. The freeway bridges collapsed. There are no straight paths. And you've managed to make it so far away. Impressive. What's it like out there these days? Why would anyone think I killed your commander? You tried to escape to the Central Loop 4 days after the murder. Besides, if I were Carl, I'd hire a stranger to kill Lucas too. It's the cleanest way. Well, I don't know who Carl is. Oh, you'll find out soon enough. Carl keeps both hands on the steering wheel. He's a faux sanctimonious prick who's turning the entire bazaar against us, even though we protect them. When was the last time you were out of the city? About 15 years ago. Then there are that many fewer survivors, and that many more infected. Stands to reason. Most people endure living in this hellhole because what's out there has got to be so much worse. My wife and I lived in England. I had 2 sisters, 2 brothers. Haven't heard from them for 10 years. Where did they live? In and around London. From what I've been told, London doesn't exist. There may be 4 settlements left on the entire island. Fucking hell. Jak si vůbec přenášejí zprávy takhle mezi velkýma loužema? What's it like outside the walls? You never know where danger's gonna come from. Always new territories, new threats. And you came here to take shelter? I came here because I'm looking for someone. And a lot of people are said to have survived in Villador. You're looking for someone? Maybe I can help you, but not for free. I'm used to trading. What do you need? No nonsense. That's good. The tunnel will be closed until I find our commander's murderer, Commander Lucas. His body was found in the bazaar, horribly mutilated. The people of the bazaar aren't making this easy. They're proud and loyal. They refuse to turn anyone in. But command has lost its patience. I have orders from the top, Pilgrim. If the inhabitants of Old Villador continue to revolt, our army will come here and burn the bazaar to the ground. But I'd rather avoid that. And what do you need from me? Lucas had a weapon. A rare set of brass knuckles called the Lazarus. This is the key to finding the killer. If you learn anything about the Lazarus, tell me, and I will most certainly return the favor. It's worth a lot, and we didn't find it on his body. I think someone from the bazaar may have appropriated it. Jo, tam nemůže poslat ty vole
nějaký cápky v civilu, ty vole, musí tam poslat randoma. And why should I work with you? You attacked me and accused me of murder with no proof whatsoever. Our mistake. You're clearly not the murderer. Why can't you investigate on your own? I hardly know anyone here. Jo, no. That's exactly why you can help me. Nobody will talk to us. To them, we're occupiers. The fact that we clear the streets of the infected and catch criminals doesn't matter. What matters is that we eat their food and drink their water. But you're a pilgrim. There are many ways you can help people. And you're from the outside. They can trust you. They tried to kill me. Nah, look. We are your only chance. If you want to get to the center, that is. So, will you help me? Aha, já si můžu vybrat. No já chci být PK, takže jdu do nich. So if I find that weapon, you'll let me through to the center? It's not that easy. Villador's suffered much. First, it was isolated from the outside world because of infection. Then the walls became its salvation. But people here learned not to trust easily. I won't open the passage until I've caught the killer. But if you can find the Lazarus, I'll remember that. Wow. You'll be the first one through once justice is done. Sounds as if I have no other choice. I'll try. Look around. Ask people. And don't come back empty-handed. Good luck. Okay. They want to get him wet. Bonus za noc. Hey, Hakon, are you there? Herdyn, buddy. Good you're alive. Yeah? I got caught and questioned. Good. They didn't kill you. Meet me outside. He looks after his own, so consider it. Takže zase jail RP nějaký. Já furt čekám loading. You must help us. Otherwise there will be a rebellion. Help us in the investigation. We'll help you with the bandits. I told you already. Nobody in the bazaar had anything to do with Lucas's death. Then why won't you let us search your homes, huh? If everyone is so innocent, then there'd be nothing to hide. Keep your brutes away from our homes, Anderson. So you're hiding someone. Time is running out, Carl. You don't hand over the killer, we'll raise your precious bazaar to the ground. Sow the wind and reap the whirlwind, Anderson. Don't bite off more than you can chew, old man. Herdyn, come on. I'm on the roof next to the metro. Ty vole. Ten příběh je zatím fakt jako hustý. Ta zápletka je hodně zajímavá. I like it. Hey, Herdyn, over here. Agresivní měšťák, guys, momentálně GTA RP na dobro mrtvý, what the fuck? What do you mean? So, what did they want from you? If you'd been there like you said you'd be, Oh, I did my best. I didn't know there was anyone else in the tunnel. Lucas's death is a big deal. They love this motherfucker like a father. Aitor doesn't have Lucas's charisma. He's gonna have problems. Aitor said he might let me through to the center, if I help him. What? What are you supposed to help him with? Oh shit. He wants me to find Lucas's weapon, the Lazarus. Went missing from the crime scene. He believes finding it will help find the killer. The Lazarus, huh? Fancy set of brass knuckles, right? I know a guy who trades stolen goods and other shit he gets from thieves. A fence? Part-time fence, full-time scammer. An artless one, too. He's got half the city after him for debt right now.
If anyone in Villador is fool enough to buy a peacekeeper weapon, it would be him. And what's his name? Hubert Carbatzos, also known as Half-Ass Hubie. Every day he sets up shop in the nearby windmill and waits for customers. Probably selling booze and weed to the PKs. If you want to find the Lazarus, talk with Hubie. I'll chase down some other leads. Okay, let's keep in touch. Tak jo. Tak jo. Já si myslím, že tady to můžeme ukončit. Počkej, ještě si dáme skill pointíček. Elegantní běžec. Jo, aha. Ty vole, já můžu rovnou dát tohle. Přesné míření, zlepší se míření se všemi zbraněmi na dálku. Větrný mlýn, projeď silový útok, který zasáhne všechny nepřátel okolo tebe. Co? Úder do země, projeď silový útok ve vzduchu. Bodnutí, rychle zakrojení se tužíte nepřítele, vyžaduje nůž. To nevím, jestli mám. Ty pičo. Spin to win. Ty vole. Spin to win. To je super. Musím vyzkoušet. Čete, nebuďte smutní, půjdeme do bordelu, jo? No, to jsou PKs. Jo, tady, pojďte zomboši, pojďte vy kurvy. Speed! To je super. Oh shit, já ti odmrdnul tu. Ty vole. Fuck. To je dobrý. Šulini. Co se děje? To je skvělý. Perk up, guys. I heard something. Helikopta, jo no. OK. Tak jo. To by byl Dying Light 2. Uvidíme, jestli příští stream dáme ještě tohle, nebo se koukneme na ty Pokémony. Ale myslím si, že lidi z toho už viděli dost, že už mají dost vlastní představu. Tak, já to dohraju off stream a pak samozřejmě řeknu, jaký to bylo. Budou první dojmy na YouTube. Myslím, že vyjdou zítra. Arms Warrior POV, jo no. What? Jaký what? Hledě si je rok 2022. Dělat full průchody, vole, hrou může dělat jenom Agraelus.